हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल श्रीराम ट्यूटोरियल। आज आम सेट प्रक्रिया और सेट रो प्रयोग अनुसरणी 1A रो प्रत्येक क्वेश्चन आलोचना करवा जोटा कि तुम नवम श्रेणी प्रथम अध्याय। तो चलो सबुति क्वेश्चन को डिस्कसन करनवा। जो क्वेश्चन गुड़िक तुम मैंने बुझी न पार से क्वेश्चन गुड़िक मत कमेंट सेक्शन रे मत कमेंट सेक्शन रे जनइब। मु तार आंसर टी को कहीनेबी। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिए। जदि वीडियोटी भल लगे वीडियो को लाइक करनब, सांगन पाखक शेयर करनब, आउ नुआ करी विजिट करथिले चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। तो जीवा क्वेश्चन गुडी को सब डिस्कशन करनबा। तो प्रथम क्वेश्चन देखो कौन देछि, बंधनी मध्यरु ठीक चिन्ह बाछि शून्य स्थान पूरण कर। तो ए डैश कर्ली ब्रैकेट भितर ए बी सी को लिखा है। तो आम ये कौ चिन्ह दबा देखिए आमर ए। तो ये कौ चिन्ह बसब कर्ली ब्रैकेट भितर कौन अच्छी ए बी सी। तो देख आम ये करिका। तो देख ये एटा हूँ कौन ना ए बी सी रो गोटे कौन उपादान। तो ए बी सी रो गोटे उपादान ना नहीं। तो ये कौन बसब बिलोंग्स टू चिन्ह बसब। देन सेकेंड क्वेश्चन को देख देख डीटा ए बी सी रे अच्छी कि नाही। तो ये कौन बसब ना डज नॉट बिलोंग्स टू। बुझे जीवा थर्ड क्वेश्चन को देख ये ए बी सी तापर देती ए बी सी। ताले ये दीटा कौन अच्छा सामान अच्छा ए सेट अच्छा ए बी सी ए सेट अच्छी ए बी सी। तो ये कौन हम इक्वाल्स टू चिन्ह बसब। देन आई बी क्वेश्चन को जीवा देख ये कौन देती ए बी सी आउ ए बी सी। तो आम ये दिथर ए तो के लिखानी। तो कौन लिखा ए बी सी कारण आमको कही दिथर आम किसी जिनस लिखानी। तो ये कौन ए बी सी पुणी चिन्ह देला कौन कही पुणी ए बी आउ सी। तो ये दीटा के सामान हो तो ये बस कौन इक्वाल्स टू चिन्ह बसब। बस कौन इक्वाल्स टू चिन्ह बसब। देख भी रे कौन कही देख ये गोटे सेट आउ ये गोटे सेट। तो आमर ये सेट जो प्रथम सेट एटा ए बी सी रे अच्छी ना नहीं। तो यहाँ कौन हो सबसेट हो। तो आंसर कौन हम ये चिन्ह कौन हम सबसेट चिन्ह दब ये चिन्हटा आम बस सबसेट चिन्ह ये बस। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन देती ये फास्ट अच्छी ए बी सी। तो बड़ जिनसा आगे अच्छी देन ये छोट अच्छी खाली अच्छी। तो ये कौन बस आमर ये सुपर सेट टी बस ये को बस कौन बस सुपर सेट बस। तो यहाँ हूँ आम सबसेट चिन्ह और यहाँ हूँ तुम कौ चिन्ह सुपर सेट चिन्ह। ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर समझते बुझीपाल। जदि 1 नंबर कौन क्वेश्चन को कहार डाउट अच्छी मत कमेंट सेक्शन में पचार तार सब दिग्र आंसर तुमको कहीनेबी। जीवा 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन कौन देती प्रत्येक क्वेश्चन बुझिकी निजे निजे करने को चेष्टा कर। जो क्वेश्चन को न बुझी पार से क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जनइब मत। देखो सेकंड क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कौन देती आमको ए रे देदेला केते ना 1 2 3 बी रे देला 3 4 5 सी रे देला 5 6 हेले निम्न लिखित सेट गुड़िक निरूपण कर। आमको है बी यूनियन सी। फास्ट लिखा बी रे आमर कौन कौन अच्छा देख बी रे कौन कौन अच्छा 3 4 5 यूनियन चिन्ह देती यूनियन चिन्ह दबा। सी रे कौन कौन अच्छा सी रे अच्छा कौन 5 आउ 6। बुझेगा आम जाने यूनियन चिन्ह माने कौन सब दिख को मिसेकी लिखा। तो ये कौन देख आंसर कौन हम 3 4 5 5 तो दिथर लिखा हेनी गोटे लिखा हम 5 6। तो ये आम आंसर कौन हो 3 4 5 6 यहाँ हूँ आमर आंसर हो सब खातार नोट कर जीवा आम सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन देख कौन देती सेकेंड क्वेश्चन देती ए यूनियन बी बाहर करके आम ए यूनियन बी बाहर करवा। आमको ए रे कौन देला देख लिखिदे ए रे कौन देती ए रे लिखाई 1 2 3 बी रे कौन देती 3 4 5। तो लिखा 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट चिन्ह दबा यूनियन चिन्ह दबा बी रे देखिए कौन ना 3 4 आउ 5 कर्ली ब्रैकेट चिन्ह शेष करवा। देन यूनियन चिन्ह अच्छे मैंने सब दिख मिसेक लिखा। तो 1 2 3 4 आउ 5 ये आमर आंसर। बुझेगा जीवा थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड ए कौन देती ए यूनियन सी बाहर कर देला सेमतिका ए रे लिख 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट चिन्ह दियो देन यूनियन चिन्ह दियो
सी रे लेख सी रे कौन देछि 5 आउ 6 कलिबा चिन्ह शेष कर यूनियन चिन्ह अछि माने समति मिसेक लिखिबा 1 2 3 5 6 ये हे जो तार आंसर बुझिला तो जीवा पी इंटरसेक्शन सी देछि बी रे तुमको कौन देथिला बी रे देछि तुमको 3 4 5 बी रे 3 4 5 सी रे देछि 5 6 लेखो बी रे कौन देछि तुमको देखो बी रे लिख दबो 3 बी रे कौन दे जाउ देखो बी रे देछि 3 4 5 कॉल ब्रैकेट चिन्ह शेष कर इंटरसेक्शन चिन्ह दियो सी रे कौन देछि ना 5 आउ 6 कॉल ब्रैकेट चिन्ह शेष कर देखो इंटरसेक्शन माने कोन कॉमन माने एथरे जोटा थिबो हमर एई पटे जोटा थिबो एपटे से गुटिक थिबो सेटा को हम लिखिबा इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन माने कॉमन तुम लिखिबो देखो एपटे अछि 3 4 5 एपटे 5 6 ताले कॉमन कोन हला 5 अछि तो आंसर हे कोन 5 बुझिला जोटा कॉमन तो सेटा लिखिबो तुम आंसर तापर जिबा हम कोन ना नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन दे जिबो ए इंटरसेक्शन सी तुम देखो ए रे कोन देला ए रे हमर देछि 1 2 3 ए इंटरसेक्शन बी देछि 1 रे देला 1 2 3 इंटरसेक्शन चिन्ह दियो बी रे देला कते 3 4 आउ 5 इंटरसेक्शन माने कोन कॉमन तक देखिबो कॉमन देखो कोन अछि अंक भितरे 1 2 3 3 4 5 कॉमन अछि कोन 3 तो एरा आंसर हे कते 3 ओके जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन से कोन कहै छी ए इंटरसेक्शन सी कहै छी तुम देखो ए रे कोन देला ए रे देला 1 2 3 देन सी इंटरसेक्शन चिन्ह दियो सी रे देला कोन देन सी रे देला 5 आउ 6 ओके कॉमन कोन देखलो कॉमन अछि 1 2 3 5 किछि कॉमन नै तो एठी आंसर कोन हेजो 5 हे जिवो बा तुम एमिति लिखि परिबो शून्य सेट लिखि परिबो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहै छी b - c कहला देखो b रे तुमरे कोन थला ना b रे थला 3 4 5 कॉल बैक चिन्ह दियो देन माइनस चिन्ह सी रे कोन अछि ना 5 आउ 6 तमे माइनस चिन्ह माने कोन ना तमे एई सेट रु आकु कोन करिवो माइनस करिवो आउ एपटे तुमर जहा बड़ी पइला ताकू तमे लिखिवो देखो 3 4 5 5 6 को हमें माइनस कर देले तो एटी 5 आउ 6 हे गला माइनस आ कोन हैला 3 4 एटा हो तमर आंसर जे माइनस कला सदाले एई पटे तमर आंसर टा बाहरिबो एई पटे ही आंसर बाहरिबो आउ एपटे जहा थिबो ए बी सेटा टोटल कोन करिवो काढ नबो एपुटू ए बी सेटा टोटल काढ नबो हैला तो देखो 1 3 4 5 थला एटी 5 6 थला टोटल 5 6 को कला हे गला आर हैला 3 4 आंसर हे जगते 3 और 4 जो नेक्स्ट क्वेश्चन को a - b देछि करो देखो ए देछि ए रे हम कोन देखिबा ना 1 2 और 3 सेमिति माइनस चिन्ह देबा बी रे कोन लिखिबा ना 3 4 5 हम कोइना कोन कहिले माइनस चिन्ह कला कोन करबो ना ए सेट रु ए बी सेट को टोटल कोन करबो माइनस कर नबो तो देखो 3 4 5 को टोटल माइनस कर दियो एथरु 3 4 5 माइनस कर देले एथरु 3 टा खाली माइनस हे 4 5 टा मन माइनस हे गला तो आर हलो कते 1 2 हे जो तार आंसर ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि a - c देछि देखो a रे कोन देथिला a रे देथिला 1 2 और 3 माइनस चिन्ह c रे कोन देथिला ना 5 और 6 देखो ए 5 6 टा एपटे अछि कि a रो हम कोन करे c को माइनस करिबा तो एपटे ए दिनसटा अछि नाही तो कोन हे आंसर ताले 1 2 3 जोटा बड़ी पइला सेटा हे आंसर एपटे किछ तो कॉमन है ना सेटा माइनस कर देला टोटल 5 टा एई हमर ए सेट रु ए टोटल माइनस कर दबो आउ एपटे जहा रहला तार लिखाबो ताउ देछि c - b देखो c - b रे कोन कराबो c रे कोन थला c रे हमर थला 5 आउ 6 माइनस नबा b रे कोन थला ना 3 4 5 b रे थला कोन कराबो ना ना एटा रो हम कोन करबा एटा को माइनस करबा देखो 3 4 5 कटला ए 5 टा बिस आंसर कटला आउ रहला करला 6 रहला आंसर बुझियो छी ठीक अछि जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को b - a लिखबा b रे कोन देतला को ना 3 4 और 5 देन a रे कोन थला ना 1 2 1 2 और 3 थला एटा को टोटल थरे माइनस करो 3 टा देखो कटि गला आ कोन रहला 4 और 5 माइनस टा भले बुझो 5 ओके बुझियो छी देन हमें c - a करबा देखो c रे सेंद कोन अछि ना c रे अछि कते 5 और 6 माइनस दबो a रे कोन देछि ना a रे अछि 1 1 2 और 3 देखो एथरु एटा माइनस करबा ए टोटल लेके कटि जिवो और हैला कोन 5 और 6 आंसर हो 5 और 6 बुझिला 2 नंबर टा
ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜଣାଇବ। କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତୁମେ ବୁଝି ନ ପାଇଲ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବ। ନୂଆକରି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ତୁମମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଯିବା 3 ନମ୍ବର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର ତୁମକୁ ଏରେ ଦେଇଛି 1 2 3 4, ବିରେ ଦେଇଛି 4 5 6 7, ସିରେ ଦେଇଛି 6 7 8 9। ଓକେ, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। 1ରେ କ'ଣ ଥିଲା 1 2 3 4, ତାପରେ 4 5 6 7, 6 7 8 9 ଲେଖିଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିକୁ ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କର। ଆମେ LHS RHS ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା। ତ ଦେଖ LHS କ'ଣ କହିଛି, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା LHS ଲେଖି ନେବ। LHS ଲେଖିକି କ'ଣ କରିବ ନା A ୟୁନିୟନ B ଦେଇଛି, ତମେ A ୟୁନିୟନ B ବାହାର କର। A ୟୁନିୟନ B ବାହାର କରିବା ଫାଷ୍ଟ। ତ A ୟୁନିୟନ B ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, A ରେ କ'ଣ ଥିଲା 1 2 3 ଆଉ କ'ଣ 4। ଓକେ, ୟୁନିୟନ ଚିହ୍ନ ଦେବା। B ରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା 4 5 6 ଆଉ 7 ଦେଲା। ତ ଏଠି 7 ଦେଲା। ତ ଏଠି A ୟୁନିୟନ B ମାନେ କ'ଣ, ସବୁଦିকে ଲେଖିବା। ତ 1 2 3 4 5 6 7 ମନେ ରଖ। ତ A ୟୁନିୟନ B କେତେ ବାହାରିଲା ନା ଏତିକି ବାହାରିଲା। ଆକୁ ନୋଟ୍ କର। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆକୁ ଇରେଜ୍ କରୁଛି। ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା, B ୟୁନିୟନ A ବାହାର କରିବା। ଦେଖିବା ଆମର ଏକା ବାହାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ A ୟୁନିୟନ B ରେ କ'ଣ ବାହାରିଛି 1 2 3 4 5 6 7। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେନ୍ ଆମେ RHS ବାହାର କରିବା। RHS କଲାବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା B ୟୁନିୟନ A ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ଆମେ B ୟୁନିୟନ A ଟା କେମିତି ବାହାର କରୁଛେ। ତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା, B ୟୁନିୟନ A ବାହାର କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି RHS। B ରେ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ ନା ହେଉଛି 4 5 6 7। B ରେ କ'ଣ ଅଛି 4 5 6 7। ଦେନ୍ ଆମେ ୟୁନିୟନ ଚିହ୍ନ ଦେବା। A ରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ନା 1 2 3 4। ଓକେ, ଏତିକି ଅଛି। ତ ଆମେ ୟୁନିୟନ ବାହାର କରୁଛେ, ସବୁଦିকে ମିଶେଇକି ଲେଖିବା। ଆଉ ତାକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କମରେ ସଜେଇ ଲେଖିବା। ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ 4 5 6 7 1 2 3 4। ଆମେ ଲେଖିବା 1 2 3 4 5 6 ଆଉ 7। ତ ଦେଖ ତମର LHS ଆଉ RHS ସମାନ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତ ଲେଖିବ LHS ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ RHS ପ୍ରୁଫ୍। ଓକେ, ବୁଝିଲା ତ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କ'ଣ ଦେଇଛି, B ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ C ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ C ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ B। ଦେଖ B ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ C ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ଆମେ B ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ C ବାହାର କରିବା। B ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଫାଷ୍ଟ। B ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା B ରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି 4 5 6 7। ଦେନ୍ C ରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। C ରେ ଲେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 6 7 8 ଆଉ 9 ଏତିକି ଦେଇଛି ଆମକୁ। ଓକେ, ଏତିକି ଦେଇଥିଲା। ତ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଚିହ୍ନ ମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କମନ୍ ତକ ଖୋଜିବା। ଏପଟେ ଯାହା ଥିବ ସେପଟେ ସେୟା ଥିବ। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା 6 7, ଏପଟେ 6 7 ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହେବ 6 ଆଉ 7। ମନେ ରଖ ତମର LHS ପଟେ ବାହାରିଲା କେତେ 6 ଆଉ 7। ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା, RHS ବାହାର କରିବା। RHS ଏମିତି ନିଅ, କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି C ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ ନା C ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ B ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି। C ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ B ଦେଖ C କେତେ ଦେଇଥିଲା ତମକୁ ନା 6 7 8 9। ଓକେ, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। B ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 4 5 6 7। ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ମାନେ କ'ଣ କମନ୍ ବାହାର କରିବ। ଦେଖ ଏପଟେ କମନ୍ କ'ଣ ଅଛି 6 7, ଏପଟେ 6 7 କମନ୍ ଅଛି। ତ ଲେଖିଦେବା ଏଠି କେତେ 6 7। ଦେଖ LHS ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ RHS ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା LHS ଇଜିକାଲ୍ RHS ପ୍ରୁଫ୍। ବୁଝିହେଉଛି। ଯିବା ଥାର୍ଡ ଏର କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ। RHS କ'ଣ କହିଛି A ୟୁନିୟନ B ୟୁନିୟନ C। ଫାଷ୍ଟ A ୟୁନିୟନ B ବାହାର କର। A ରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା 1 2 3 ଆଉ 4। ୟୁନିୟନ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। B ରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା 4 5 ଦେନ୍ 6 ଦେନ୍ 7। ତମେ ଏଠି ୟୁନିୟନ ବାହାର କରୁଛ ମାନେ ସବୁଦିকে ଲେଖିବ ମିଶେଇକି 1 2 3 4 5 6 7। ଦେନ୍ ବାହାର କରିବା କ'ଣ, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା A ୟୁନିୟନ B ୟୁନିୟନ C। ତମେ ଦେଖ A ୟୁନିୟନ B କେତେ ବାହାରିଲା, A ୟୁନିୟନ B 1 2 3 4 5 6 ଆଉ 7 ବାହାରିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା, C ତକ ଲେଖିବା। C ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, C ରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା C ରେ ଦେଇଛି କ'ଣ 9 6 7 8 9। ତାପରେ ଏଠି ୟୁନିୟନ ବାହାର କରୁଛ ମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଆକୁ ସବୁ
देन जीवा में नेक्स्ट क्वेश्चन को सही टाइप रे तुम करियो देन जीवा में नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन दे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देला ए एलएचएस बाहर करियो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बाहर करो ए रे देछि कते ना 1 2 3 4 एटा लिखि दबो इंटरसेक्शन चिन्ह दबो देन बी इंटरसेक्शन सी बाहर करिबा बी रे लिखिबा हम कोन देखिबा ना बी रे लिखिबा 4 5 6 7 इंटरसेक्शन सी रे कोन देछि ना 6 7 8 और 9 এটা হচ্ছে সি রে দেখো ইন্টারসেকশন আমি লিখা এটা ইন্টারসেকশন চিহ্ন দিও এটা যে বি ইন্টারসেকশন সি বাহার কলো ইন্টারসেকশন মানে কমন তক লিখিবা তো কমন তক কি 6,7 লিখলে এটি এটি লিখিবা কোন এর যাহা লেখা ଥିଲା এর 1 2 3 और 4 বর্তমান পুনি কমন কোন আছে দেখো 1 2 3 4 এপরে 6 7 কমন কিছু আছে কি কিছু নাই তাহলে आंसर কোন হবো 5 হবো এটা वाला एलएचएस पटे वाला 5 तापर हम कोन करबा आरएचएस पटे देखिबा 5 बाहर ना नहीं देखो आरएचएस पटे देखो सेमिति ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तमे ए इंटरसेक्शन बी लिखो फास्ट ए इंटरसेक्शन केते हरची ना ए रे दिछि 1 2 3 4 देन इंटरसेक्शन चिन्ह दियो बी रे कोन अछि बी रे कोन अछि ना 4 5 6 7 तमे इंटरसेक्शन बाहर करले कोन बाहर कॉमन तक लिखिबा तो 1 2 3 4 4 5 6 7 तले कॉमन कोन होची कॉमन होची हमरो 4 ओके एटा हচ্ছে कॉमन बाहरची तापर कोन करिबा ना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बाहर करिबा देन एथरे ए इंटरसेक्शन बी केते हला 4 बाहरला इंटरसेक्शन चिन्ह दियो देन सी बाहर करो सी कोन देछि ना 6 7 8 9 देखलो अंक भीतर अंक देछि कॉमन अछि कि इंटरसेक्शन कॉमन तक लिखिबा किछि कॉमन नै ताले आंसर केते हला 5 बाहरुची तो एलएचएस इज इक्वल टू कोन आरएचएस प्रूव्ड এই টাইପ୍ର ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଦେଖି क्वेश्चन को कर जो गुड़िक न बुझी पार मत पचारे कमेंट सेक्शन में मत पचारे मुझे सब तुम आउ थे रिविजन करनेबी ओके सब दिख सहज क्वेश्चन अच्छी निजे निजे सब ट्राए कर देख तो मानकर कर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि एटा होछि एलएचएस नियो एटा नियो आरएचएस नियो देखो ए हमें जानचे कोन 1 2 3 4 बी इंटरसेक्शन सी फर्स्ट बाहर कर दियो एटी फर्स्ट बाहर कर दो कोन बी इंटरसेक्शन सी कते हरछि ता बी इंटरसेक्शन सी किसी कते बाहरिबो नै ये थला कते 4 5 6 7 इंटरसेक्शन चिन्ह दियो सेपड़ा कोन अछि 6 7 6 7 8 और 9 तो ये इंटरसेक्शन कौन हरछि 6,7 हरछि 6,7 हरछि देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ए रे कौन अछि ना ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ए रे कौन देछि ना 1 2 3 4 एठी कौन बाहरला यूनियन चिन्ह दियो एठी कौन अछि 6 और 7 लिखि दियो यूनियन माने कौन सब मिसिक लिखियो मिसिक लिखो 1 2 3 4 6 7 एतक सब बाहरला ए यूनियन बी रे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एतक लिखिबा 1 2 3 4 6 7 तापर हम आरएचएस करबा देखो आरएचएस कौन करबा आरएचएस फर्स्ट ए यूनियन बी बाहर करिया मैं डायरेक्ट लिखि दोचे ए यूनियन बी केते हो देखो ए यूनियन बी रे केते हो ना 1 ए यूनियन बी सब दिन मिसिक लिखा ए रे लिखो बी रे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 एटा होची ए यूनियन बी रे सब दिन लिखा गेला देन इंटरसेक्शन चिन्ह देबा ए यूनियन सी बाहर करबा ए यूनियन सी देखो ए यूनियन सी रे कोन लिखा ए रे लिखा सी रे लिखा ए रे कोन थला 1 2 3 और 4 सी रे कोन थला सी रे थला 6 7 8 9 6 7 8 और 9 एटा थला सी ए यूनियन सी रे गला तापर इंटरसेक्शन देछ माने कॉमन देखो हम केतर कॉमन कोन होची ना 1 2 3 4 1 2 3 4 6 7 देखला एलएचएस इज इक्वल आरएचएस ला ना ताले प्रूफ हे गेला एलएचएस इज इक्वल कोन आरएचएस प्रूफ ए टाइप रो प्रत्येक क्वेश्चन करिवो देन तापर देछि को a - b नॉट इक्वल्स टू b - a एटा देखो करूची
ए माइनस बी फास्ट बाहर करवा ए माइनस बी तुमको ए रे कौन देछि ना ए रे हमको देछि 1 2 3 4 माइनस चिन्ह दियो बी रे कौन देइथला 4 5 6 7 देइथला तो माइनस कर एथ्रु हम एटा टोटल कौन करिया माइनस करबा माइनस कले 4 5 6 7 कटि जो ताला केते रहला 1 2 3 रहला एति वाला ए माइनस बी देखिबा बी माइनस ए बाहर करो बी माइनस ए रे कौन लिखिबा सेमिति का 4 5 6 7 लिखिबा एटी कौन करछि बी माइनस ए बाहर करछि बी माइनस ए रे कौन अछि 4 5 6 7 सेथरे में कौन बाहर करबा काटिबा ना 1 2 3 4 देखा काटलो 1 2 3 4 काट कौन होछि ना देखो एटी 1 2 3 4 अछि एटी 4 टा कटि जो तो केते हरियो एपटे ना बाहरिबा हमरो 5 6 7 देखिलो तो ये 1 2 3 वाला ये 5 7 वाला ये समान बाहर समान माने तो ये नॉट इक्वल टू प्रूव हो गला ए टाइप रो तुम ए टाइप भी करो बी ट्रिपल एटा करो ए माइनस बी बाहर करिवो माइनस सी पुनी सेतर फेडिवो देखो ना हम कर दोछि देखो आउथरे देखो ए माइनस बी हमर केते वाला ना देखो ए माइनस बी देखो ए माइनस बी ए रे कौन थला ए माइनस बी माइनस सी देखो ए माइनस बी ए माइनस बी माइनस सी लिखिबा ना तो ए माइनस बी कौन दिछि ना ए रे अछि 1 2 3 4 माइनस बी रे कौन दिछि 4 5 6 7 तो ए माइनस बी कले केते होछि ना कटि जाउ कौन 4 5 6 7 कटि जो तार रहला केते 1 2 3 रहबो एटा होछि ए माइनस बी रो माइनस पुनी सी करबा सी रे कौन अछि ना 6 7 8 और 9 देखो कटि तो 6 7 8 टोटल कटि जो और केते 1 2 और 3 रहबो तो एटा होछि ए माइनस बी माइनस सी रो रहला देखो सेंती ए माइनस देन एटा एलएचएस लिखो देन हम कोन करबा आरएच तो करबा आरएचएस रे कोन दे देखो ए रे केते देथला ना 1 2 3 और 4 देन माइनस बी माइनस सी फास्ट बाहर करो बी रे कोन थला 4 5 6 7 ओके माइनस सी रे कोन देछि ना 6 7 8 और 9 एटा अछि तो बुझला देन तापर कोन करबा ना 1 2 3 4 के सेमति लिखिबा देन तापर कोन कहिछि ए 4 5 6 7 रु 6 7 8 9 माइनस करो तो 6 7 6 7 कटि गला और रहला कते 4 और 5 रहला 4 और 5 रहला तो फुन तापर कोन करबा देन तापर हम कोन करबा ए जो 1 2 3 4 रु 4 5 माइनस कर दो और रहला कते 1 1 2 और रहला कते 3 जोटा कि एलएचएस आरएचएस तो समान होनी तो नॉट इक्वल टू प्रूव हो गला एलएचएस इक्वल टू आरएचएस ओके ए टाइप रो देन जीवा में 4 नंबर क्वेश्चन को निम्न रे सूचित प्रत्येक सेट बंधनी मध्य दिया जायतिबा केउ सेट सह समान आमे देखिबा एटा कहा सहित समान होछ तो 4 नंबर देखो केमि करूछु तो देछि हमकु x such that x square minus 1 equals to 0 हमको से देछि ठी x square minus 1 equals to 0 तो x अगर हम एठी को मूल्य पकेले हमर 0 बाज देखो मु यदि x अगर +1 -1 पकेबी तो 1 स्क्वायर केते हो 1 है 1 - 1 केते हो 0 सेने -1 पकेले -1 स्क्वायर हो 1 1 - 1 हो केते 0 तो आंसर कोन हो 1 और -1 एटा हो तोर आंसर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को से कोन कहछि x such that x संख्या डी 6 अपेक्षा क्षुद्रतर युग्म गणन संख्या कोन कहला हमकु ना x संख्या डी 6 अपेक्षा क्षुद्रतर युग्म गणन संख्या ताले 6 टू छोट होइतिबो आ गणन संख्या तो आ युग्म होइतिबो ताले देखिलो तुम ऑप्शन होइतिरु 6 टू छोट के गणन संख्या हेतु पुनी युग्म संख्या हेतु देखो 2 4 एटा 6 टू छोट गणन संख्या और युग्म संख्या ओके एरा आंसर हे जको 2 4 तापर कोन कहछि ना x such that x एक युग्म गणन संख्या आउ आ कोन कहला ना से जो x टा कहा का भीतर रहइबो 2 और 4 भीतर रहइबो तो पुनी युग्म गणन संख्या 2 4 2 4 भीतर हमर तुम युग्म संख्या अछि कि किछ अछि तल नाही तल आंसर कोन 5 हे जो तुम आंसर जीवा आई भी क्वेश्चन करबा से कोन कहला x such that x belongs to n dash n स्टार अर्थ कोन ना होल नंबर टा सदा कोड स्टार्ट हुए 0 रु स्टार्ट होथे होल नंबर टा सदा 0 रु स्टार्ट होथे से कोन कहै छै ना x टा कोन होइथिबो ना 3 टू छोट होइथिबो आ 3 सहित समान होइथिबो 0 रु स्टार्ट होइथिबो 3 टू छोट होइथिबो 3 सहित समान होइथिबो तले हमर आंसर के छै ना 0 1 2 3 एटा जो तार आंसर
देखो ना 3 ରୁ ଛୋଟ ଆଉ 3 ସହିତ ସମାନ ତ 0 ବି ନାହିଁ ହୋଲ ନମ୍ବର ସକାଶେ ତ 0 1 2 3 ଓକେ ଦେନ୍ 5 ନମ୍ବର କର 5 ନମ୍ବର ବି ଆମେ ଯେମିତି 3 ନମ୍ବରଟା କଲେ ସେମିତି ଆମେ ଚାହିଁଲେ 5 ନମ୍ବରଟା ବି କରିପାରିବା 5 ନମ୍ବରଟା ମୁଁ କଣ କହିଛି ନା A ଦେଇଛି B C ଦେଇଛି ହେଲେ ସେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲ ଆମେ ଲେଖିବା A ମାଇନସ୍ B ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା ଏଠି A ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର A ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର B ଯେତେବେଳେ A ମାଇନସ୍ B ଆମେ କରିବା ଏଇଠି ମୁଁ କରୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ A ମାଇନସ୍ B କରିବା ଏଇ A ସେଟ୍ରୁ ଏ B କୁ ଟୋଟାଲ କଣ କରିବା ମାଇନସ୍ କରିବା B ତକ ଟୋଟାଲ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ B P A N M X C ତାହେଲେ A କଟିଲା A କଟିଯିବ ଆଉ B କଟିଯିବ ଆଉ କଣ କଟିଯିବ B P A N M X Y ତ A B କଟିଗଲା A B କଟିଗଲା ଆଉ କଣ ରହିଲା A B P କଟିଯିବ A B P କଟିଯିବ ଆଉ ରହିଲା କଣ ନା ରହିଲା D ଆଉ E ରହିବ ତ କେତେ ରହିବ D କମା E ଏତିକି ତମର କଣ ରହିବ A ମାଇନସ୍ B ରେ ରହିବ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା A ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ B ଦେଇଛି A ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ B ମାନେ କଣ କମନ ତକ ଲେଖିବା A ରେ ଯାହା ଥିବ ଆଉ ଆମର କୋଉଥିରେ ଥିବ B ରେ ଯାହା ଥିବ କମନ ତକ ଲେଖିବା ଦେଖିଲ A B C D A B ସରି A B D E P B P A N M X Y କମନ କଣ ଅଛି ତାହେଲେ ନା A କମନ ଅଛି A କମନ ଅଛି ଆଉ କମନ ଅଛି କଣ B କମନ ଅଛି ଆଉ କଣ କମନ ଅଛି A B କମନ ଅଛି ଦେନ୍ ଅଛି କଣ P କମନ ଅଛି ଦେନ୍ କମନ କଣ ଅଛି P କମନ ଅଛି ତ ଇଏ ଏତିକି ତିନିଟା ତମର କମନ ଅଛି ଓକେ ତ କମନ ତକ ଲେଖା ହେଲା ତ ଏଠି କଣ କରିଛି ୟୁନିୟନ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ଏଠି ଆମେ ଯଦି ୟୁନିୟନ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏ ସବୁ ଦି କଣ କଲେ ମିଶିକି ଲେଖିବା ମିଶିକି ଲେଖିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା A B D E P ଏଇଟା ଆମର କଣ ହେଲା ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିଦେଲେ ଓକେ ବୁଝିଲା ତ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେମିତି କଣ କରିବ A ୟୁନିୟନ B ବାହାର କରିବ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଚିହ୍ନ ଦବ ନିଜେ ନିଜେ କର A ୟୁନିୟନ B ବାହାର କର ଏଇଟା ନିଜେ କର A ୟୁନିୟନ B ବାହାର କରିଦବ A ୟୁନିୟନ B ତମର ବାହାରିବ ଦେନ୍ B ୟୁନିୟନ C ବାହାର କରିଦବ ତାପରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବାହାର କରିବ ଦେଖ A ୟୁନିୟନ B ରେ ମାନେ କଣ କହ ସବୁଦିকে ଲେଖିବ A ୟୁନିୟନ B ମାନେ ଏ ସବୁଦିকে ଲେଖା ହବ A ୟୁନିୟନ B ବାହାର କଲା ବେଳେ A ତକ ଆଉ B ତକ ମିଶିକି ସବୁଦିକେ ଲେଖିବ ଦେନ୍ ତାପରେ B ୟୁନିୟନ C ବାହାର କଲା ବେଳେ B ଆଉ C କୁ ମିଶିକି ଲେଖିବ ତାପରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବାହାର କରିବ ଦେଖିବ ଏଥିରେ ଆଉ ଏଥିରେ କମନ କଣ ରହିଲା ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବ ଆନ୍ସରଟା ବାହାରି ପଡିବ ୟୁନିୟନ B ରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ସବୁଦିକେ ଲେଖିବା ସବୁଦିକେ ଲେଖ A ୟୁନିୟନ B ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ସବୁଦିକେ ଯେହେତୁ ଲେଖିବା ତ A ତକ ଆଉ B ତକ ସବୁ ଲେଖିବା ଲେଖ ସାଇଜ କରିକି ନା B ତାପରେ କିଏ ଆସିବ D E P N M X Y N M X Y ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର କଣ A ୟୁନିୟନ B ର ସବୁଦିকে ଲେଖିଲ ଦେନ୍ B ୟୁନିୟନ C ରେ ଲେଖ B ୟୁନିୟନ C ର ଲେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି A ୟୁନିୟନ B ର ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ ନା A ୟୁନିୟନ B ର ଆମେ ଲେଖିଲେ ଦେନ୍ B ୟୁନିୟନ C ର ଲେଖିବା B ୟୁନିୟନ C ର କଣ ଲେଖିବା ଦେନ୍ B ୟୁନିୟନ C ରେ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା B ୟୁନିୟନ C କୁ ଯିବା B ୟୁନିୟନ C ରେ କଣ ଦେଇଛି B ରେ ଲେଖ ସେମିତି A P B A B P ଦେନ୍ N M X Y Z X T ତାକୁ ଲେଖିବ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଚିହ୍ନ ଦେବ କମନ ତକ ଦେଖ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି A ଦେଇଛି ଆମକୁ ଆମକୁ A ଦେଇଛି ଆଉ B ଦେଇଛି ସେଟା ଦର୍ଶାଅ ଯେ A ମାଇନସ୍ B ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ A ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ B କେତେ ହବ 5 ହବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ A ମାଇନସ୍ B ବାହାର କରିବା ଦେଖ A ମାଇନସ୍ B ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରିବା A ରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ A ରେ ଦେଇଛି A B C D E ଦେନ୍ B ରେ ଦେଇଛି A E I O U ତ A ରୁ ଟୋଟାଲ କଣ କରିବା ଏ B ଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ କଣ କଟୁଛି A କଟି ଯାଉଛି E କଟି ଯାଉଛି A କଟି ଯାଉଛି ଆଉ କଣ କଟି ଯାଉଛି E କଟି ଯାଉଛି ଆଉ କଣ ରହୁଛି B C D ରହୁଛି ତ ଏଇଟା ହଉଛି A ମାଇନସ୍ B ରହିଲା ତାପରେ ଆମେ କଣ ବାହାର କରିବା A ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ B ଦେଖ A ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ B ରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା କମନ ତକ ଲେଖିବା A ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ B ରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା କମନ ତକ ଲେଖିବା A ରେ ଯାହା ଥିବ B ରେ ସେଇଆ ଥିବ କମନ ତକ ଲେଖିବା କମନ ତକ କଣ ଅଛି ନା A ଆଉ E ଅଛି A ଆଉ କଣ ଅଛି E ଅଛି କମନ ତକ ଅଛି ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା A ମାଇନସ୍ B A ମାଇନସ୍ B ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ A ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ B ଆକୁ ଲେଖିବା A ମାଇନସ୍ B କେତେ ବାହାରିଲା B C D ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଆମର A ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ B କେତେ ବାହାରିଲା A ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ B ବାହାରିଲା କେତେ ନା A ଆଉ E ଦେଖିଲା ଆଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କମନ ଅଛି କି କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ
ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଫାଇ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା ଆगे ଆମର ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତମେ କ'ଣ କରିବ 6 ନମ୍ବର ତକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଠିକି ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆଉଥରେ କରିଦେଉଛି ତମ ପାଇଁ। ଦେଖ ତମକୁ ଦେଇଥିଲା ଏରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଦେଖ କରୁଛି ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଖ ବି ମାଇନସ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନିଜେ ନିଜେ କର, କାରଣ ଆଇଟା ଯେମିତିକା ତମ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ସେମିତି ଅଛି, ଥାର୍ଡ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ତମେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ କର, ଆଉ ଯଦି ନିଜେ ନ କରିବ ଖାଲି ଟିପି ଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ନିଜେ ନିଜେ କର, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରେ ମୋତେ ପଚାରିବ, ମୁଁ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରି ଚେଷ୍ଟା କର। ଏ ମାଇନସ୍ ବି ବାହାର କରିଦବ, ଏଠି କ'ଣ କରିବ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ବାହାର କରିଦବ, ତାପରେ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ବାହାର କରିଦବ, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଲେଖିବ। ଦେଖ ମୁଁ ନହେଲେ କରିଦେଉଛି, ନହେଲେ ପୁଣି କହିବା ନାହିଁ ସାର୍ କଲେନି ବୋଲିଆ। କ'ଣ ଦେଇଛି ବାହାର କରିବାକୁ, ଏ ମାଇନସ୍ ବି, ତାପରେ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ବାହାର କର। ଦେଖ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ବାହାର କରିବା ଆମେ, ଏ ମାଇନସ୍ ବିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏ ମାଇନସ୍ ବି କରିବା, ଆଉ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ବାହାର କରିକି କ'ଣ ବାହାର କରିବା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବାହାର କରିବା। ତ ଦେଖ ଏ ମାଇନସ୍ ବିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ମାଇନସ୍ ଏ, ଆମର ଫାଇ ହବ ଏମିତିକା। ତ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ବାହାର କର, ଏ ମାଇନସ୍ ବି କେତେ ହେଉଥିଲା ଆମର ଏଇନା, ନା ଏ ରୁ ବି କୁ ଫେରିଲେ ଟୋଟାଲ ଏ ରୁ ବି କଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିବ, ଦେନ୍ ରହିବ ବି ସି ଡି ରହିବ। ଏ ରୁ ବି କୁ ଫେରିଦେଲେ କ'ଣ ରହିବ ବି ସି ଡି ରହିବ। ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଚିହ୍ନ ଦିଅ, ବି ରୁ ଏ କୁ ଫେର, ବି କୁ ଏ ରୁ ଫେରିଲେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଏ ଇ କଟିଯିବ, ରହିବ ଆଇ ଓ ଆଉ ୟୁ ରହିବ। ତ ଦେଖ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କମନ୍ ଅଛି କି, ଏ ବି ସି ଡି ଆଇ ଓ ୟୁ କମନ୍ କିଛି ଅଛି କି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇଭ୍ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ଇଏ ତାହେଲେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେଖ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର, ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ଚାଲ। ଭେନ୍ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଇଛି ତମକୁ, ଭେନ୍ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି, ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏ ନେଇଯାଅ, ଏ ଆଉ ବି ନେଇଯାଅ। ସେ କହିଲା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ମାନେ କୋଉଟା ଯିବ ତମ କମନ୍ ଦବ, ଏତକ ଯିବ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ରେ, ତାପରେ ବି ସରି ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ରେ ଆମେ କଲେ ଦେନ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି, ଏ ମାଇନସ୍ ବି ମାନେ କ'ଣ ଏ ରୁ ଟୋଟାଲଟାକୁ ବି କୁ କରାହେଇଯିବ, ଏ ରୁ କାହା କରାହେଇଯିବ ବି କୁ କରାହେଇଯିବ। ତ ଆଉ କିଏ ରହିବ, ଏ ତକ ଏତିକି ତକ ରହିବ। ତ ଏଇଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଲା, ଏଇଟା ଏ ସହିତ ସମାନ ହେଲା। ତ ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭେନ୍ର ଡାଇଗ୍ରାମ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଭେନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ଭେନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ସେମିତି ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର କର। ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି, ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ମାନେ କ'ଣ ଏତକ କଲର କରାହବ, ଏଇଟା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି, ଦେନ୍ ବି ମାଇନସ୍ ଏ, ବି ରୁ ଟୋଟାଲକୁ ଏ କୁ କାଢିଦେବା, ଆଉ ବି ରେ ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ଲେଖିବା। ତ ସେଇଟାକୁ ଏତକ ଲେଖିବା, କଲର କରାହେଲା। ତ ଏଇଟା କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ସମାନ, ବି ସହିତ ସମାନ, ତ ଲେଖା ହେଲା ବି। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖିବା, ଏ ୟୁନିୟନ ବି। ଏ ୟୁନିୟନ ବି ମାନେ କ'ଣ, ଏଠି ଏ ଅଛି ଏଟା ବି ଅଛି, ଏ ୟୁନିୟନ ବି ମାନେ କ'ଣ ସବୁତକ, ବୁଝୁଛ ତ। ଏ ୟୁନିୟନ ବି ମାନେ କ'ଣ ସବୁତକ, ଏତକ ଆଉ ଏତକ, ଏତକ ଆଉ ଆମର ଏତକ, ଏ ୟୁନିୟନ ବି ମାନେ କ'ଣ ସବୁତକ। ଦେନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି, ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ମାନେ କ'ଣ, ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ହେଉଥିବା ମାନେ କମନ ତକ, ଏତକ ଇଏ ହେଉଛି କମନ ତକ, ଏଇ ହେଉଛି ଏତକ, ଇଏ ହେଉଛି କମନ ତକ, ତମ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି କମନ ତକ। ମାଇନସ୍ କରିଛି ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ରୁ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି କୁ ମାଇନସ୍ କରିବା, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ କଲର କଲେ, ତ ତାକୁ ମାଇନସ୍ କଲେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲା କିଛି ରହିଲା, ଆଉ ରହିଲା ଏତିକି ରହିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମର କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି ନା ଏ ମାଇନସ୍ ବି ୟୁନିୟନ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ସହିତ ସମାନ। ଏଇଟା ତାର ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କରିଦେବା। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆଇ ଏନ୍ ଦେଇଛି 1 2 3 4 5 6 ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଏନ୍। ସେମିତି I20 କ'ଣ ହେଇଥିବ, I20 କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା 1 2 3 4 ଡଟ୍ 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 କ'ଣ 20। ସେମିତି I2 ରୁ I16 କୁ ଫେରିଲେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି, ଦେଖ ଏ 1 ଟୁ 20, ଏଇଟା 1 ଟୁ 16, ତ 1 ଟୁ 20 1 ଟୁ 16 କଟିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା 17 18 19 ଆଉ ରହିଲା 20। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ତାର ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି I16 ମାଇନସ୍ I20, ଦେନ୍ କ'ଣ କରିବା I16 ମାଇନସ୍ I20। ତ ଏଠି ଲେଖ I16 ମାଇନସ୍ କ'ଣ I20। I16 କ'ଣ ଲେଖିବା 1 ଟୁ 17 ଯାକେ ଲେଖିବା, 1 ଟୁ 1 2 3 4 ଟୁ 16 ଯାକେ ଲେଖିଲେ 1 ଟୁ 16 ଯାକେ ଲେଖିବା। ଦେନ୍ କ'ଣ କରିବା ଏଠି 1 ଟୁ କ'ଣ କରିବା 20 ଯାକେ ଲେଖିବା, 2 3 4 ଡଟ୍ ଡଟ୍ 20। ତ ଏଠି ମାଇନସ୍ କରୁଛେ, ମାଇନସ୍ କଲେ ମାନେ କ'ଣ ଏତକ ଟୋଟାଲ କଟିଯିବ, ତ ଇଏ ବି ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି କଟି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଉଛି 5 ହେଇଯାଉଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି
ना एक उदाहरण नहीं दर्शाओ जे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू कौन ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देख तुम ए रे नहीं मनकर ए हूँ के 1 2 3 देन बी नहीं तुम 3 4 5 देन ए भी तो खाली नीचे कही ए भी नहीं गल 1 2 3 3 4 5 तुम फास्ट बाहर कर कौन ए माइनस बी ये सब फास्ट बाहर कर ए माइनस बी बाहर कौन ना 1 2 3 3 4 5 ए माइनस बी बाहर के फेरुन 1 2 3 3 4 5 गले के 1 आउ 2 ये बाहर सेमती बी माइनस ए बाहर कर बी माइनस ए कौन बाहर सेमती बी रू 1 फेड़ा 3 4 5 रू 1 2 3 तो 3 4 5 3 कटि जाऊ 4 के 4 5 एतक सब लिखिदब तापर आम कौन बाहर करदे पुणी ए यूनियन बी बाहर करदे आ ए इंटरसेक्शन बी बाहर करदे सब एक बाहर करदे देख ए यूनियन बी माने कौन सब दिख मिसिक लिखा तो 1 2 1 1 2 3 4 एटा ए यूनियन बी रे लिखले ए लिखले आ बी रे कौन ना सॉरी 1 2 3 4 5 एटा होचे ए यूनियन बी रे हम लिखा ए यूनियन बी रे कौन लिखा ना 1 2 3 4 5 सब दिख लिखले सेमती ए इंटरसेक्शन बी माने कॉमन कॉमन कौन से लिखल ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन कॉमन 1 2 3 3 4 5 कॉमन केवल केते 3 तो ये तुम सब कौन कल बाहर कर तापर तुम काम हूँ कौन ना आपको पुट कर ए माइनस बी रे तुम बाहर के ना 1 आउ 2 1 2 सेमती बी माइनस ए रे तुम बाहर के ना 4 आउ 5 आपको कौन कर यूनियन कर तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए ताको कले के 1 2 4 5 तो एलएचएस पटे बाहर 1 2 4 5 देन आम कौन करवा आरएचएस करवा आरएचएस कर आरएचएस कौन देता ना आरएचएस दे ए यूनियन बी रे तुम के ना ए यूनियन बी रे सब दिन मिसिक लिखते तो 1 2 3 4 आउ 5 तापर कौन करते ए इंटरसेक्शन बी माने कॉमन तक थी तो 1 2 3 3 4 5 कॉमन केवल था 3 3 थे कॉमन लिखले 3 तार माइनस करा तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी तो कौन करवा ना एथिरू एटा को माइनस कर दियो आ रहला कौन 1 2 4 5 देख एलएचएस इक्वल आरएचएस गला प्रूव हो गला तो ये थिला तमरो 1 नंबर ରୁ 9 नंबर पर्यंत समस्त क्वेश्चन रो आंसर यदि वीडियो टे भल लागिथिबो वीडियो को लाइक करनबो संगान पाखु शेयर करनबो और जो माने नुआ करी चैनल को विजिट करछन से माने चैनल को सब्सक्राइब करनेबे।